तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत दिन से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला भाई, इसलिए सॉरी। तो गाइस ऐसे ही मिलते रहना तुम्हारा भाई के साथ। मैं घर पे ही वॉइस देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था बाइक का, मार्केट पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस घर पे ही दे रहा हूँ। तो वॉइस को इग्नोर करके आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहना। आज से मेरा भाई के बर्थडे, तो इसलिए जाना है, तो एक ब्लॉग भी हो जाए, तो आप सभी के साथ बातचीत भी हो जाए, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग डालने की कोशिश किया और डाल दिया। और भाई यहाँ पे जाएंगे तो क्या लेने वाला मुझे पता नहीं, तो आप लोग मिलते रहना हमेशा। तो यहाँ पे मैं भारागुरी पर आ चुका हूँ, भारागुरी। तो आप लोग देख सकते हो, असम का छोटा एक जगह है यहाँ पे भारागुरी मार्केट। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। तो अभी जाएंगे, भाई को क्या देने वाला हूँ नहीं पता। अभी भाई पूछ रहा है कि क्या देना सही है, तो मैं भी उसको बोला कि एक घर ही दे दो। तो ऐसे ही मिलते रहना। तो वहाँ पे चलो चलते हैं, चल कर देखते हैं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। और भाई भी आ जाएगा, तो शायद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर चुका हूँ, तो इसलिए जल्दी ही जाना पड़ेगा। वो भी बहुत, तो मैंने भारागुरी पर आ चुके हूँ। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ी वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे पौधा देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पे। देख घोड़ी देख, घोड़ी देख। कह किसी को दीदी कह। तो आज इसका बर्थडे है, मेरा भाई है इसका बर्थडे, तो बर्थडे के लिए कुछ लेने वाला हूँ हम लोग। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे गिफ्ट डिसाइड कर रहा है कौन से गिफ्ट लेना चाहता है। तो अभी मुझे पता नहीं कौन सी गिफ्ट लेना है, भाई डिसाइड करेगा, उसके बाद ही लेंगे। तो आप लोग मिलते रहना। ভালো নাই, সব খারাপ ভালো কোনটা ভালো গিফট যাই দিবি তাই। একটা যদি গোলাপ ফুল নিয়ে দেস তাও গিফট। হ্যাঁ, এবার যদি তুই একটা কাপ নিয়ে দেস তাও গিফট। হ্যাঁ, তুই যদি 50 টাকা হাতে দেস তাও গিফট। সব গিফট গিফট গিফট, ওইটা ভালো মন্দ। এখন তোর চয়েসের উপরে মানে কি নিবা, আমি মানে কি নেই, কি বান নিবা, কেন মানুষ কি দিব, কি দিবা। ওটা নিয়ে হ্যাঁ রাইট, এই যে মোর টার্গেট তোমার টার্গেট দিচ্ছেন। হ্যাঁ সেম টার্গেট। কেন না ঘরে ঘড়ি আগের বার মেলা পড়ছে ঘড়ি, দুইটা না তিনটে ঘড়ি। জিনিস তাহলে কি দেয় তাহলে? তেলের গন্ধ পাইতে পেতে না সবগুলো মরে যায়। এটা নিয়ে না, এটা নিয়ে না, এটা মরবো বট করে। এই গাছটা নিয়ে, এটা ভালো লাগবে। এটা যত্ন করা লাগবে, কাম করলে জল দেওয়া লাগবো, কি করা লাগবো, নাহলে তো হবে না। এগুলো ঘরে রাখা, এগুলো ঘরের জন্য না। আমাদের ঘর থেকে ঘর কি হয়, এগুলো যেরকম আরামসে ওখানে রাখতে পারবো। ব্যাটারি লাগবে নাকি? ও একটা সাইড, তুই একটা সাইড, আর একজন এরকম করবো না নেওয়া। হ্যাঁ, তোর কোনটা পছন্দ তুই নে, তারপরে অনটা গিফটের মধ্যে কি আছে? প্যাকেজিং লাগে না তো, প্যাকেজিং লাগে করে দিব। ওটা তুই এটা যদি কিনিস, হ্যাঁ এটা তো তোকে আমি এমনি দিতাম নাকি, আমি তো প্যাকেজিং করে দিব। এগুলো তো তুমি রাখতে পারবো। ওই এটা কত ইয়া তো লাইট দিস, লাইটটা দিস, লাইটটা বাড়াতে হবে। এটা নিয়ে লাভ নেই, তাহলে এই দিন দিতে হবে। যেটা নিবি আর সুইচ নাই। ওই সে দোস্ত ভাই, और घर में स्विच নাই। फाइनली डिसाइड हो चुका है। हेलो, আমনুর का बर्थडे। এটা পুরো 210 টাকা। এটা ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ, 1 বছর। হ্যাঁ, না না ওই রকম 120 টাকা দিবার বললাম, 120 টাকা দিবার বললাম। এটা দস্তার একটা বুঝি তোমার 150 টাকা 120 টাকা 30 টাকা, এটা 10 টাকা 20 টাকা কম। তুই তো তার না বুঝে কস, কানের মধ্যে হেডফোন দিছস না। আমি 150 টাকা চাই নাই তুমি।
150 টাকা চাই নাই এটা এত প্লাস্টিক তুই বললে 150 টাকা দাও 150 টাকা লাগবে 150 টাকা চাই নাই তুই কিরকম করে ওই জন্য কাম তোর বন্ধ আছে এই জন্য না না ওর কথা বাদ দাও আমি দিতেছি তো 100 হলে দিবা দাও যাবে ওটা 140 এ কি 120 টাকা দিছ না না আরো কম 100 টাকা হলে দেওয়া যায় 150 যাই আরো 140 দেখ করে বেচলে করে আরো 20 টাকা আর 10 টাকা দিব যদি দেওয়া যায় তো ঘুরে না যাই তাহলে 10 টাকা দিবা 10 টাকা দিবা না আমরা তো 10 টাকা চলো ওই মা কাঙ্কি কিনে দে লাগছে চলো হ্যাঁ গেলে আমার কি দোষ এসে যাও আল্লাহ কাম ভিতরে যাবা কে তুমি এই সাইডে বসো নাই জিমরো হই আমরা খুব ভালো না বসে যা বস ওটি বস তুমি যাও না দুটো তুই নিয়ে বাড়ি যা হ্যাঁ पानी वो तो टपका से खाए चलो शुरू करो सब যদি দোকান যায় বোতল করতে दाम का हाथ दे কি হল ওটা ভিতরে কি আছে ভিতরে সাদা লাল আমার हाँ 22 लास्ट हाँ 22 लास्ट बातें खा रही है शुरू करो ना 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 धरो 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 पार्टी वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब हम लोग जाएंगे घर पर तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आज सही है इसके बर्थडे तो
इसके अंदर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ले ले पकड़ नहीं है। और इसके अंदर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कल मैं बता दूंगा, कमेंट रिप्लाई करूंगा आप सभी को। सर चलो बढ़ दे। बिल देने के टाइम पे तो 12 बजेगा भाई, बहुत ज़्यादा खत्म होता है इनका। और माथा घुराई से हाँ ताई गोलम। तो कैसे आज के लिए इतना ही, चलो चलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग के लिए। ऐसे